Without the creation, there is no miracle in the word of God. If you are expecting a miracle from God, expect that God will let you take some of the creations to do something before the miracle will happen in your life. Voice of Healing with Prophet Francis Quatin. There is power in the blood of Jesus. Amen. Me no bompae. Yada wase Kristo Yesu. Waduma hwe yenso na wotwe nyina. Wa me anti atenka boni biara. Enenso ye da fofra wasiesie ama wo mai. Fami mu kasa kire won. Ma ogye ne fa hodie nya o ma obeye suti ama wasem no edia. Hu omobo. Me de wase. Me breme ho ase Kristo tumi ase. Se urade fameye ne yawope. Enyam ka odin. Se tumi biara ntimi ma ne ho so wa ha. Abra wasemo bayi ewo Yesu Kristo demo. Amen. Hallelujah. Nyameni akasa wakwan horo bebre so na wohwe ne so ne ba we kasa biem. Na sade onipa ubesie hu nyame afa no. Eno ni ade a nyame so beda ne ho ade a kire. Na mesa toa so enne me yedi nkoma afa onyankopon atiri modin ho. Na tiri modin no wakata so. Efrise sade no anameka no so hu onyankopon atiri modin a eboa wo ema wo bo abrabo yie na wu a wakone nchen. Asa ye o se nyame fre nipa na wahira no nko a sade modwene ye mo ne dia obeyira. Efse enhira bia no emakwa obi ko baby so kope enhira ayesi kadura enhyehyɛ da ho. Hyehyɛ da ho ne bi ni sɛ sika na mede ma wo no. Na wotwe bia anadwo donko kofa bodamfo ene ne nna. Oso betimi osia metimi. So ene edaya wada bia ene ya wada ntimi kanene. E bodonko enna kopa oba wa bodam ne fa no. So otimi di san hyehye ne so de a de ohwehwe ne mede be ma ho. Mo hu se de obonsam hyehye atie. Na enya bonsam na hyehye saade no. San hyehye ne wo ho efri tete. Efse Lucifer na Satan no ne onyankopon nete. Enti onim onyankopon na kwan nyina. No onim se onyankopon fa de ma obi kwa. Yesen hyehye ka ho. Enti so no so abasa asisi no so obeye bia eso fa hyehye no no hyehye no. Hallelujah. Hallelujah. Adia aha Christopher adi mudem enne awurade be fam so ayi afiri hɔ ma. Adia mehuna asase so ne sɛ Ghana ha titiri afiri sɛ Ghana ha ana me de mi chini. Ghana ha adia yɛde ahyɛ yɛtirimu kɛse a yɛde kɔ asɔre ɛne sɛ
me kɔhwehwɛ deɛ wɔyɛ me tie ne yie pa Kristo somo ho eti amamu bebree aferi yɛwɔ ɛsom akasie mienu na ɛwɔ asase so wɔne ɛsom bonsam na wɔn yɛsom nyame na nyame som no yɛkasa nyame som a ɛnyɛ nyame som no sɛ obi kɔ asɔre na wakɔhwehwɛ ne deɛ wɔyɛ no yɛkɔ asɔre sɛ yɛkɔ yɛgyefoɔ nkyɛn ama n'agye yɛn ɛnyɛ deɛ ɔyɛ ho asɛm ti na Yesu bɛwu yɛ na mmom yɛn nkwagye nti ana obɛwu saa wu yɛayɛ ne wasɛnnua no so hallelujah hallelujah na sese deɛ aba ɛwɔ Kristo som mu efiri bɛyɛ 1994 coming no na no bae deɛ aba ne sɛ afei deɛ Kristo som no yɛde ayɛ adebisabea ɛhɔ ne yɛkɔbisa yɛtire ɛne yɛhyɛ berɛ ɛkɔhwehwɛ yɛhyɛ berɛ mu eti amamu bebree nyame ɛde ɔtan ato mo ne ne ntam meka sɛ Kristo som no yɛnkɔbisi ɛnkɔhwehwɛ yɛhyɛ berɛ mu wɔ hɔ a ɔbɛka sɛ deɛ bɛnsɛmfo no wɔkan asɛm a meka kyerɛ no tie ne yie na yɛbɛwie na abɛhunu baabi a wakɔgyina amen enti sɛ yɛka sɛ Kristo som a ɛyɛ som a yɛsom a yɛkɔ yɛgyefoɔ nkyɛn ama deɛ ɔyɛ yɛ no ɔgyefoɔ no atumi agye yɛ yɛma yɛn ho atɔ yɛ sesei no obiara wɔ tamfo sɛ nyɛ ne tamfo no ne maame nnua a ana ɛyɛ no a ne tamfo no ne maame ɛnyɛ ne tamfo ne maame a ne tamfo ne nase wasi wohyia ne dabɛn dabɛn na ɔbɛyɛ wase wankasa wo brɛ dada ansa na bɛrima wobɛwaa wo amen sese obiara pɛ deɛ wɔyɛ no na nna mebɛkyerɛ mu nipa a ɔyɛ wo ompɛ sɛ no na manigye ho manigye ho ɛne ɛmo so na monye dede kɛseɛ paa ma Awurade wode ɛtena ase mebɛkyerɛ deɛ wɔyɛ wo oyɛfoɔ no mebɛkyerɛ wo deɛ wɔyɛ wo saa wowɔ hɔ wowɔ ha eti mekyerɛ wo oyɔfoɔ mebɛhyɛ wo nkɔm nɛ ama woahunu sɛ wo sɛ yɛ mo sere sɛ ne ɔna mowɔ mu nti ɛnɛ nso me so mbɛkyerɛ mo na mebɛkyerɛ mo the point obere nyinaa deɛ wɔyɛ wo wamoa bra mbɛka kyerɛ wo efisɛ no na mani gye ho tisi mani gye ho deɛ a me so mɛka kyerɛ wo amen yɛnsom nyame ɛmfeɛ nni si nipa so sɛ ɔno na wɔyɛ yɛn yɛnkɔ twerɛsɛm mu fa wo Bible no yɛnkɔ mebusɛm etire a ɛyɛ dubaako nyiyimu a ɛyɛ nwɔtwe ɔse obeyi ɔtreneni afiri ahohiahia mu
na ɔbɔnefoɔ besi n'anan mu na asɛm a obɛyi onipa trenini nyame bɛyi no afiri ɔhaw a ɛda ne so no obɛyi no afiri mu na sɛ oyi ne firi mu wie a na ɔde bɔnyɛni abɛsi ɔtrenini ne haw no anan mu obɛyi ɔtrenini wamodin bia o sɛ prophet bi na bɛyi o ɔsɔ no nyame na bɛyi atrenefoɔ afiri ahohiahia a wɔn dam wɔ asase soɔ no na wɔn wie a wɔn de ɔdebɔnyɛni asi ɔhaw no a na ɔtrenini no ɔhunu ama no anan mu na sɛdeɛ nyame si yɛ wiase no ana ɛyɛ sɛ nipa bi bɛtena ha na ayɛ sɛ ɔno deɛ wɔyɛ nipa sen obiara asɛm wei no ɛyɛ ma obi a ɔte asase so biara wɔ mu ɛno na me ne wo kasa mekyerɛ wo eti ɔhaw no a ɛgu mu so no tie o fibroid na abɛtɔ ɔyɛ mu no ɛnyɛ bibia o nya bayifo o nyame design fibroid no to kukuru your stomach ɔsɛ o ma na kukuru na bɛhyɛ me ha na hwe no no ɔteɛ mu nyame ɛyɛ wiase sɛ ɔbɔ nneɛma nyinaa wie no na ɔbɔ nyarewa ɛne ɔhaw nso kaa ho na deɛ nti a ɔbɔ ɔhaw ne nyarewa ne sɛ mmienu a yɛbɛtena asase so no sɛ yɛsi n'asɛm no yɛndi so pɛpɛɛpɛ a wɔanya deɛ ɔde bɛha yɛn nyame asɛm aka ɔsɛ ɔno na ɔbɔɔyɛ amen ka nyame nim sɛ nipa nyinaa bɛtumi atie n'asɛm anka ɔmmɔ nyarewa anka na de bɔ ho nanso onim sɛ nipa bi bɛba bɛtena asase so a wɔn ntumi ni n'asɛm so ana ɔde nyarewa ne ɔhaw no ɔbɔ kaa ho to owie no ana ɔse fibroid deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ wo nie sɛdeɛ meyɛɛ wɔ no woyɛ obi a wotumi ha mmaa paa wo deɛ ɔbɛyɛ no no wobɛtete mma a wɔyɛ asoɔden ɛwɔ me awurade m asɛm ho ne sɛ obi yɛ asoɔden akɔda ne yam kɔtwena soma me na sɛ nipa ne sakyerɛ a na mayi fibroid na afiri hɔ na obi a besi na wo nsakyerɛeɛ no na nyame de fibroid na brɛw ana deɛ meka ma ante aseɛ yɛ ɔho mo te aseɛ yɛ enti si yɛhwɛ ensɛm a awurade aka yi a na kyerɛ sɛ wohwɛ a abayifoɔ paa no wɔn ni dwumadie kɛse a wɔde ha nipa kɛse te sɛ nyame sɛ bayifoɔ no betumi ahawa deɛ ɔbɛhawa ne sɛ fibroid na nyame de abɛto yɛ mu no na wɔbɛgyina wo ho wo sɛ wokɔ hospital sɛ hwɛ woka sɛ bɛfiri yɛ mu akɔ wo sɛ wotɔ adi wɔ sɛ yɛnkɔ nti gya atɔ but ɔno ankasa deɛ wɔnim sɛ nyame ebie kwan ebinom kora nyame soma honhommɔne monkɔ wɔ yesu nkɔ ha no
ahomoni nyina nyame de omo ye adwuma frɛ wɔn monkɔ saa nipa som asi so mo saa ahomoni a modi saa adwuma monkɔ ha wɔn enti ahomoni hawa na osakira no wayi wa firim no de ode bonye ni abesi wanan edi sa wo se won sakira wadwen a nyame omo ka o ne niema enye no onya ba bi digu eti nyame de obeye store room pese otie ni ye eti bra wo bre no enye ba ifo na ye wo se ba ifo na ye wo ahwe deliverance awako hwa konchina waye edura na ja obetimi abompa ya na ade ache kura sa ada no kura na oha no besa akosoro eye nyame na aye sa ade no edi se obetimi ama wo ho atowo a enye mo mpa ebo ne makonchine no ene yi ni pefiro ha mu yesu asem okan ye se ade wo ya de ban de gisa akonchine ne mpa ebo no wanka se wa wo ya na koya akonchine wosi nipa na wo kotu sa ahomfi no gisa wo timi ya akonchine ne mpa ebo no watimi atu mo so de oha ne ba nyame afrem adwuna ne nti na wakama to mpa ebo mu akonchine mu efse bone mo nya madwe se mo be firim eti sa wo si wo mfiri bone mu a bebe se ohunu se de tew so e ha no so obi etimi tenase sabra botene ne a enye yize se bonsam bi obi betimi de nsaka no Ghana ha ahomoni a wo ha nyina anim Satan onimi Lucifer omo nyina other kingdoms of the devil ni nyina obi adim obi anime na so ti asiasa na de ntina wo mo ntumi so sa na wa wo ntimi mompa wo mo mompa kwa mo bi ho ntono da wona wo bre na me magina mawurade me hotomi. That is the principles of God. Eti wo bre no e nyame ana ahihye saade no eti obeha mo kosi se mo besei obeha mo enti na sese Kristo sum no mo na mo bompaye no mo na mo ha odoso adenti na mo ntena sidin na mo nwene se ekwa asori mpaye abo enye ye edi na ekoso yi na obi entimi sesa na dwen bone obebre eti ohaw enyarewa bebre ba sase so eni adiro nyina nyame na de aba nyame ahwie gu asase so so de betwe ne bonyefo aso o de bekum won o de besi won ase if say na sem tiare ne kawa yesi eni aduro o se ne medan o se a yebetima mo aduro asoso anu kakra eso eni aduro nyame asemu yare bi eni ho eni aduro e wo nyame asemu it is enne motin so dem ne yatimi aka che so yare eni aduro dia nyame asam se sen o se dien e wa yare ye ho o so no awurade ono ne yare safo it is enne motin so dem na bonsam ko ya kacho so yare ni adura enye obonsam na hawo eye obone na de saade na ba de se no so ho ofe ye mo cham so ensema me kankra ye nkwase asem awa wo de atwan mema mfie du tam no ho ba bi a wakogina ko se ne kra yare ya ba bi a ye frɛ no hepatitis kra de efe kra keke yare ne de we osi move no efe pa yesu obi na ochia na account enti eno se ye transfer enti ye se nya transplant and transfer yame wo tumuba amen adenti na Kristosom se nipa ni akoma ye de suma awurade biem wo ka se won so na awurade kra na osun wo ne ha awurade geme na awurade na mawura mania ni esore awurade o kan so na kanti saa o se ye ka se esore awurade a ye de akoma nyina ma no ene ye ka se fo akoma kra ma awurade sore na wuntime fi se
ɔhawe ogusu na dɔɔso enkankasa me starting crusade kura nipa bebree sa kyerɛ ɛne egyae da bia nso wote bɔne ma da bia benya de foforo ya de foforo bɛba wo so sɛ nasam se obeyi ɔtene ni afiri ahohiahia mu na ɔde bɔnyɛ ne asi na nam etina me ka jɔ sɛ me bɛ kyerɛ ɔnɛ de wɔyɛ wo nti wo hwɛ ahwa na ɛyɛ wo obi anka bi hwa na ɛyɛ wo wa wo de ɛyɛ de na wɔyɛ wo hwa na ɛyɛ wo osuro so wɔka sɛ nyame na ɛyɛ no usuro a me ya mɛka kyerɛ wo nyame na ɛyɛ wo amen madwen yam sɛ nyame de ɔno de kyɛ sɛ wɔnyɛ bibia wɔ asase adeɛ wɔ nyina yɛ papa wonnim nyame akwan hwɛ ebiri bi no ne Israelfoɔ nam wɔn yɛ bɔne a otimi pae asase mu nipa 23,000 no aka wɔn agum kabea sɛ sunyan kuro nipa a wɔ ha nyinaa no wɔhwie nyinaa gu amenam no akata so eduru baabi ɔka kyerɛ Moses bɛbɛsɛ Israel mehye wɔn ase meku wɔn nyinaa firi asase so na mede wo ase akyekyere Israel wosi nyame tiri mu ɔmre eti deɛ mepɛ sɛ wohu ne sɛ nyame abɛyɛ wo tamfo bɔne nti nyame ayɛ wo tamfo ɛsɛ sɛ ɔhwehwɛ wo tamfo a ɔne nyame ana bonsam yɛ wadamfo efisɛ woyɛ n'adwuma ma no pɛ sɛ wohu difference no ti sɛ ɔte bɔne mu a ɛnka sɛ woyɛ nyame ba anaasɛ woyɛ wokɔ asɔre nti ne nyame ni mu wogyina hɔ sɛ onyankopɔn tamfo na akɔ bonsam side hɔ nso a wogyina hɔ sɛ ɔbonsam nyɔnko eti wontimi nyinaa nka sɛ adwaman no a wotim no wo nyame dɔw wɔnɔw kum no onku wɔ ɔbɛsa wo brɛ kɛkɛ nti na wote hɔ ayɛ te sɛ obi ayɛ bɔne ne akyi na kɔto afiaseɛ obuo na ɛsi ebua ne kumfo ne yeku no ɛso yɛsi yɛnkum yɛde watum wɔne aban nkɔnhye ɛno na ɛyɛ se yekum wɔ efisɛ wobɛbraa kosisi wɔ ne bɛka gu so saa na nyame ayɛ mo te sɛ no wagyagye mo a kyɛ sɛ ɔde nyarewa na bu mo atan a nyarewa ba nyina ni aduro how where is from that diseases man na yare timi wura so dem na ɛsɛ nyame ma dabi edisa otia na ɔhaw bi da so a enye wadwen sɛ bi ame na meba be yi wafrim wadwen sakyera obɛsakyera no Awurade betimi agye wafrim sisi a wo wie a no apo de bɔnyɛ ni de nakoma aprim na ɔde ama no edisa wo so nsakyera wo de atwɛn nyame kyekyɛ ba o mi so bi beti asakyera ne hawo no nyame de bɛma wo amen eti we na ɛyɛ wo no wanka se na wo ti bɔne mu kura no wo kyɛn bayifo no dwuma wo die no supan ekuta no wonu sa wo kyɛn bayifo no eti nyame mfa ho nkyɛw eti Kristo som no ɛyɛ nneɛma mienu ɛna ɛwom die di kan no ɛne sɛ obi kɔ nyame nkyɛn a ɔbɛgye no no waboa no deɛ ɛtɔ so mienu obi kɔ nyame nkyɛn a ɔbɛsɛe no ɛyɛ nneɛma tu ba ɛsɛ ɔsɛe no moayi atɔ nkyɛn ne mmoa nko a ana mohwehwɛ ɔsɛe nipa ana ɔyɛ nipa yie saa na n'asɛm teɛ nyame sɛe nipa na ɔyɛ binom nso yie amen eti emfans wadwum sɛ nyame ukɔ ne nkyɛn a ade a ɔyɛ nyinaa sɛ obɛyɛ oyie ne yie yɛ na ɔyɛ no ɛwɔ nipa a ɔde ma wɔn
ene atrenefo sa wotene a obeye oye sa wontene a obeseo if say ade a se nipa kese wa asase so no eye yade ana meboa bo se nipa na mo fefefe afi obehunu no bo so wa fon wa free nipa dia so ya na de no wo so ati say adwoa yare bi abeto so no efiri ho no na wani munyam nyina ekọ eti nyarewa no e wa asase so no nyame ani gye ho papa opo wope papa ana mtaka sasem we ana agidi fo mo bo mpaya wo so ha we tutu nkobunum epobunum entutu nkobunum na nyame enlusu etutu nkobunum nyame aboka because ede na ode betwe ne bonyefo aso eti saa pobunum no fish biye na oda pobunum a wontie nyame asem wo mo nyina tie nyame asem nyame so sori a da bia sori me osimate obehu da bia na obaaba na num me de wase oye kese osun saa fish bia wo mo sori urade 24/7 wo ye kase kwa sori mpa aya asem na wo hia obi ono ade ne ho asi wo se obesori urade 24/7 no nyame ama o hawa wo se o hawo ne nko ono so ono yo trini ni wo na ye de bone. Amen. There is no ohawa nyame de koto pobunum kamika se pono kura nkawe ohawa bebrebe we nipa ba ko de eburu ba ye ho awa mewa kanam ni nyina wu wa hu se nam no mu wu mo ohawa mo so nyam na mu wu. Hallelujah. Hallelujah. Eti ohaw biere wa asase su no nyame asisa to ho de ma ne bonyefo titiru nyarewa wo hia de ben mentimi nkeka ni nyina ya ne bonyefo agapade a wo ti bonim de nyame de be ma wo eti yanene so opese wo sachira wadwen na nyame ye biribi ma wa enya anonte wo ye mu na nyame fa ye biribi ma nipa wo eya dwen sachira da bia me ka asem we so wanse sa wadwen a wodi e me yanhya onkom free sin kosi fahen ohonto. Hallelujah. Wodi e fa tipempem na fa osika kopo oje unya obekwa osika na besa afi ono wate osia ana mekwa we ho na oji mi sei ana mekwa oji mi sei anko abere na ko nyame na dia ma ho tidie ha wo no sa opese onne awurade giwa minia ma wonsa so ka kire nse awurade me wasem me mfa nia group piem wo ya kanesa koda be ma na onye ho ade na chi odwaman bebrebe no ntimontimi ni nyame nante adwamanti otie nyame asem a na bubu na koma oduru fia no asan kotom nyame be seo be kakra no afi hu be makra na abu ofu se sabe no osisi mu no mpanyina wa hwinhwan no aya wanya sisie di akoye. Hallelujah. Hallelujah. Misura radio na kwan no enti de no etimi boa me ti bra me de me homa na o kire me sa ne na me se me amani hu ankofo ehuni me de madwane afirim enti asema me kan yade a me mafam na me hu se de wade kan nyina ye no kore ana me de kire mo se muntie na mo twem ho mfiri bonem o how be a down so no nyame so be yema de bonye ni ompe oyimo de bonye ni a ompe sanso na so ti bonem oyiba obe yema ho. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wo yema anka wa ha no ko obi so meboa biewa no ensuro cause o how de efiru mu a obi so na beko
So yaman ka ko obi so. Ana sese no obi a yaman ka obi a de ko obi so. Ana ese de na mbacheche. Hallelujah. Ayo da bo nsam kase ma Awurade. O nsam kase ma Awurade. Hwe. Se wiase nyina dane butu a Ghana de Awurade beje ye nkwa. Nyame na ehamo. Nyame na eha nipa. Siesu kid na ase a nyame na ye ne saa. Wo aduane a oboy bae a obedi ye nyina dodo nyina wo so wo nsom no. No ase o kid na fe ontimi ne di biem. Aduane no no ane dia opa akoyo de. Ne dia ne dia wudi enyeye. Enam a wodi gu sase so wa we saa wo sa kum nam no kra no san de we nsan de yi yame ahi. Obatia say Oliver na epro no. Doctor say nwen nam biem. O ma wonwe. Eti nyame se nipa. Ensema me kan nya se me bo mitirimo. Eye adi sema Awurade yi a kire me na o se me fa mo man no. Enye se bia twere sam keke na me kan. Eye niam nyame yi a kire me afa mo ho. Na ma amene nam no. De o yam no na o se me kan kire mo. Na de obesesa no obeje no. Ezinya se bia makosua Bible na me be kan. Mimi Bible no kwa me nsua mpoda. Etimo simo mpene so a na samo be fa se abrofo ye ni sei esiebe ni sei abrofo ye ni sei yensiebe ni sei ne ye ne nyame de anante abrofo no na mekọ ho no mehunade bi wo mo mmerewa no ema no osisu afefefefefefe Oba berewa wonama no woni yesi ye bone pampas ni epu obi obebe paneto ne nsakura de be paneto kura nyame asa bubu ni nyina mu asema me no mo kana sempa na meka ho wo mo nsa kura na wo mo de be pepeyeto oba berewa ha emerewa wonyini sankura ono ana ye ne bibia no wo mo nsa wo mo de be pepe omoto no otu akwabro kire da wonim nyame abubum ti nsakura de be pepeyeto no wo mo ne bi na ono so na ma no woni enti no ma fa nipa ne atua wo kahwe no hwe no amen enti usori a aberwa ne a na ansa na abɛhwe aberwa na okopepa ne to no je so ko school na je certificate ekwen fa so pepa se ya de kosura ye mfa mafom on hwe ne trum be wuro because ho mere de nyame aye wo mu no pesa me kire wade nyesa asama ameka na mebuo unkuta certificate ye ma to pepa ni bi Owe ko school ni a ye wa exams no pass it said de nkola ye o mudie u feri a etopepa abo na me bae no na me tena sidin na me se Awurade adenti na if say mani fredi me nana ebi kura ho wo mo nko toilet ema obi mpepa wonto chese hammerwani is so decent ahonso nkokra ne de omuni sa how no me pese utie nyame atiri moden na me say asamne menti ase adentina eho no ema no ene wo sa how no Awurade kire me eho no ka kire me say eho ma ni nyina ye o madwene say omomfo no nyame asem nya adwuma
no aka na se mu se oba nhyɛ bɛrima ataadeɛ ɔbɛrima mfira ɔba ntoma na homa no hyɛ saa ntaadeɛ na de ɔde ama wɔn no wunyini no watete uturum homa nyinaa disconnection aha ebi ba sisi a obeka se ofia bayifo na eye o enama mumuyo a wɔmode ayeti ɔno nyame nti so ba timi fa be matade a hyenti ne ɔmo hwɛ ɔmo a nyame hwɛ ɔmo a ɔmo nyini a eduro mpani fie so a awurade no ade apaso hwa homa ni nyinaa na bibia e free na me say sentina emma no na wo saa program no emma ni ni bi bema ne betimi aba kokora poso on ningu no oba ne konkan na no afiri ase it is also untie mi a bia after some message a me preach ya wayi saa de adi a kire me a wo so untie wo be sha ebeduru brebu a mmerwa ye be ne wo Ghana ha no na sa wo bɔ brewa sesi a wote wokura no hwɛ bre a wo bre na sa wo bɔ brewa na sɛ obubu nsam na ntimi pepa auto na sa osan ne gu hu a hwa na ba pepa auto wo de wo so nsa kyerɛ wo de make kansa no tam ebeba no ebi kwa ne mawi madwuma cause prophet na nsɛm bi obɛkan ya na bam afedi ye mmerwa ne namane ye ne mmerwa na wo mo hyɛ ase eye etu nyame anum asɛm atua sɛ ye betwi afa no so ne ye nya de nyame pɛ no ombene old school fue uhuomo ye neat hokɔ ha abura bi abo pampas twom nti wokɔ nyina wanea ye mu ma se twom obeduru hwe na de opepa ne to ne te ho twɛn no ye ne Ghana fo ya bibifo ya na odesie anyame aye odesie na wakote akoa etubini wunni mawurade nti na wunnim na kwan eti bɔne no wonya mfa ho ni o wo de asema meka no wo de ose meboa wo de osese de wo be wo se bɔne le kwan na ma ho tɔ na wo de twɛn eti ebeduru bra bi a nyame beyi wo mo ebini na baha so so oyi ode bɔne ni fra ho hyehiam bia no mo so asakyera no de abegu ya tete moturu mu homa nyina mo hu sese nyame ne tiri mo den wo de obi akabro kire bi asema meka meboa de ka yem se meboa mane ne saa memma ne hallelujah hallelujah me pesa me kyerɛ odi nyame bɛyɛ wo daache so ye papa obeye oye wo so betena bɔni mu obɛsɛ wo oma wungu enkase wo ni nyame akobu atan o obɛ hawa hakosi se obewu ansa na wasa akofesi omo woni nyi asase so da akomatuo sam nko na obɛte nda bia atete sam nko a elisa musimu de Kristo din atom ho so a edin ye mfantu ya ho so kwa wo de to ho so a wo ade esesa wo ye efa din ne ho amen amen mutie me ayaw de obasa kyerɛ wadwen ene ka kyerɛ sɛ Awurade home mmɔbɔ hwɛ mode monkwa ma ho ɔden atom nsɛm sɛ mode beyi nyame ahi fa yi nahi eti sɛ unufu na esisi wona wo se wo ye ogidini da bia ma be ma foforo nenum ano adwaman nyame betawa obi sakyera na adwen a no wayi ni cancer no no de abeto die nim afeya unufu na eporo yi se me call hospital ya se menya breast cancer doctor say be dey na doctor me dey na osije se metwa unufu no wo de down ho nti wo si wo ntie nyame asem no
nyame be mi etwa firi ho na fe obo na ye flat na ne be ma ye pe no wa disconnect one still another ball koko sa kan sei eye sa kure ya me ka so ho asem e ho na wo wo so mu ntie nyame asem ho cancer ku wo sa nufu cancer aha bi ni ha etimi tufo ye nyansani ne wahu ne nyansa hallelujah na se wa anye nyansani a obebre wa ha etimu hwem hu yie se saa bre modum akwan hyehye nipa bi nsa se mutimi gi nipa bi tum we na wo soro we na nyame asra no we na mekɔ no obeyi mi ha obi ani ho saa me mintimi nyi ho ha mfiri so wabra wote bonem da bi mintimi oha no nyame nankasa na eyi de esisi nyina nyame na me ono a ana na ade e wo bisa me se na ye dan kra na sa yare we ekoya me nko school na me num yare bi ase de sitie ono a ana eyi wo ha free nipa so ba mo so mo de ma adwena to so se mo betena bonim na bonin na chire no monya nipa bi a obɔ ne ho safo hene amunu so de oye nipa kesesen wo wakɔ ne nkyɛn wakɔpɛ mmoa wokɔ ne nkyɛn amane hunu na abesan kɔ hunu kase kura bi a wokɔ ikura ɔno so kura no ba bi ɔte kura no bi ɔno wo danger zone sen wo sɛ ne bi timi fa bi ne mo yere ɛso no ɔyɛ sɔfo ana mebo a free ne yire akyi na sɛ usu kɔ nipa we hɔ no ayi wo hɔ afiri so a sɛ ne ho de bancha bɛbɔ ngum ma ho kwan mawurade nyiwate ma ho kwan nipa bia ntimi nyew wakonfo bia prophet bia na obetimi agi nipa afiri ne hawo bible na nka sa se prophet be yi nipa afiri ne hawo na ode be obi akosi wo so ono anyame ti ma ho kwan ne suro no de se utimi ye de opa wo so obeyi wa afiri wo hawo wa ho hiahia na obefiri mu hallelujah wow nsem kese ma awurade nipa timiti na bonim oseme ne nyame nanam enti bra me di asem be kwa wiye no ye me pesa oti ase ne se nyame asem se obeyi otenene ni afiri na ho hiehia menim o hawa da oso o de se nipa nyina se enye ya o de dane ho ne babra botenene ne hwe nyame be yi wa firim ye hwe de esisi kura nyame ntimi nyi mfirim obeyi yen bɔne ne deɛ ɔnyɛw gye tenene timpɛsɛ nne no Abraham de asɛm bɛkɔ wie no dwene ho ye mekasa kura wote ha wofam obi kunu ho asɔre a wotim so yɛgye wodi paa wowɔ soro ɛnha wo ho na nyame bɛsɛe wo ɔbɛsɛe wo sɛ n'asɛm mpene so saa nessa wasan de akotena so dem enam se be ma ne nsem ye otimi hwe nti wo so kwa so otimi bafode nti ya gitum se nipa gitum ne nyame nyi ntuma due wo yi otrene ni firi na ho hiehia mu a ahohiehia na be ba wo so eti monfa baifo ni nsinchen na mo nyina mo nane mo ho emra mo gifo Kristo nchen na omonye de wo pe ho na betimi ayo obibi obi entimi nya ohwe amen praise the Lord munyane wajifo na training se o brana menyo osidabi aso we de nka mepepa nanso emumra ndoso ntimi asɔre ne deɛ prophet no ne preaching deɛ kame pepa nanso asɔre ne mmera dɔɔso nti asɔre deɛ mentimi nkɔ twɛn nyame ama obere sɛ fa sesa wadwen sɛ asɛm a wotie ebi a wonti biem
ebi kura wo kasa kura na kakakra bi bronya kra bi ento na wo twam kɔ no wawu ya count sa gobo cause na nipa nyini nche biem hewu anipa ewu emerwa ne nkokora ne tete wo na nketesia ne mrantie yewu se frede obi kasa abayifo ahwan abayifo nka nyame mfa ai owu no nkɔba abrewa a onye bɔne abrantie a wo so waso ɔden na ɔbɛmu wawu ketesia a wo se wo de ewu mfihwe wo bewu ntam no akɔ ne ene nkokora no ne tete wo ne enjoy adie bi esi asase su bia mabɔ mpa ya ba enko no nyame nsa wom nyame nsa mu adie bia Ghana had the way si bompa ye no Ghana 24/7 oh we jai na we bo the whole Ghana ebi wa ha ebi gu ha we no ma pan so afena na we no so kɔ ka ɔhaw bɛ na ka betima betena ho mai mu nyame nsa wom na ne gye wo haw no ho ti sɛ obɛse sade a obeyi wa firi mu ate hallelujah eti me da me kamfo ma we deda me ye nyinaa ye sunya ama ba obi nso tifie omfi me nyama sam ada wo be pere sɛ wo pasem wo yatie na wonya bi na wo sanka bi na nyame ade wato fom wontimi nsɔre bi eti yensura urade mmom sin nipa na ne tirimu ɔden sin nipa bia otimi di ja si nipa timi di nsuo yiri fasa se ni so nyina sei nipa ne mmoa ne bibia wo si ne tirimu ɔmre yɛne ɛpɛn so de wogya ne ɔde bɛhye yɛn enso wɔ se enuru hɔ na enuru hɔ yi de ehyehyɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ obi yɛ ɔtene ni a ɔhara wɔ no so no unyame yi a ɔde bɛma ɔde bɔn yɛ ni enti nne no wo ha no wopɛ sɛ ɛkɔ obi so a ma wo nsa so wopɛ sɛ wo ha no efiri so ɛnyɛ wo ha no efiri so ɛkɔ obi so efisɛ efiri so ɛkɔ obi so nyame ntimi mfa nto hɔ kwa enti mo nyina mo wɔ house a nipa bebrebe nyinaa sɛ nyame wayɛ adeɛ paa pansa to nyame ayɛ adeɛ o wanyam saa kora nka mbɛba betie me twia ka mo ma wayɛ adeɛ paa awurade go so yɛ ɔmo saa ma me deɛ ɔbɛsa kyerɛ no wagye no amen bepɛsɛ saa bere wo sɔre gyina anan so na nyame sɛ obi haw na ɔde maa wo w'ani nye ho a sɛ awurade m'ani nye ho ka kyerɛ no woaka wie awurade m'ani nye ho na deɛ maa ne baa deɛ wonka awurade hwɛ mawe nsa saa ɔbaa metumi nom nsa sen bɛrima ka kyerɛ no deɛ woyɛ no ka kyerɛ no abraba a wɔ mu ka kyerɛ no tumi we nsa hɛ metiwe adwaman mani nye ho so sɛ na menim sɛ saa de na meyɛ na ɔde ma me metiwe me mu obi a wɔ asase so kɔfɔ ho nsɛm keka mefa no kwa mani nye ho so de awie me de awurade ho me mmɔbɔe sɛ wobɛsesa deɛ a ɛnɛ yɛ wo da sɛ wobɛsa kyerɛ w'adwen a ɛnɛ yɛ wo da hwɛ nyame asɛm se onyankopɔn yɛnsi na twetwe deɛ onipa guo no ɛno na ɔbɛtwa enti wontimi ngu bɔne na nkotwa tenene ugu bɔne a wobɛnya bɔne aba yɛ ɔhaw deɛ sɛ yɛn nyinaa ɛwɔ nyinaa obiara mpane deɛ obiara mpane ha mommua me mompɛ
Obi a one pa bi wa na kasa mempa. I say him fa na sunya nyame mfa nkogu. Ene boya for so. Obi ti boni mo ti ontimi nye so. Ene boya for so ala. Wa nye so ane sa oti boni mo ti achechire wo. Unya je so de na se na de wa mfiri mu de ade obenya de nya sam ketwa. Sickness na double. Thank you, Jesus. May the was say, Adoya way in a dear man, I watch ye. Ever yes to them. Amen. Amen.